अर्शु क्या खाएगा अभी? मैं खाऊंगा भैया बटर चिकन और 2 तंदूरी रोटी। तुम क्या खाएगा अभी? चावल खा लिया, अभी भूख नहीं लगा भाई चोट से परेशान। मेरी तो भूख भागी किसी को देख के यार। आप क्या खाएंगे भैया? थोड़ा खाऊंगा। सब में से थोड़ा सा। सेकंड खोकन हलदार। हाँ नहीं वो अकेला है। ভাই কি খাবি লিটন? মালিক আপনি কি খাবেন মালিক? খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই, মাঠে ওই ফাইনাল নিয়ে চিন্তা করবো, ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন। अरे भैया यार क्या पूछ रहे हो? ओबे भाई आप क्या खाओगे? भैया जो खिलाओ बटर चिकन। बाहर छोड़ के जो खिलाओ। बटर चिकन কোন কি কি অর্ডার দিয়েছিস? আমি বলছি এক পিস লাচ্চা পরোটা 2 পিস চিকেন ব্যাস। আর বিরিয়ানি যেটা বললি? বিরিয়ানি ছেড়ে দিচ্ছি। এ কি সত্যি বলছে বিরিয়ানি বলেছে? না না বলিনি। না খবর আছে একটা বিরিয়ানি বলেছিস, ফুল মাটন বিরিয়ানি, একটা বাটার চিকেন আর 2টো লাচ্চা পরোটা। না না বলিনি। হ্যাঁ না কাউন্টার থেকে বললো। না না সত্যি বলিনি।